Lagi apa, Tis? Ngenteni siapa sih, Tis? Ngenteni andong. Bisa ngadep beli, Cek. Cak sih, Cek, ngadep kayak apa? Bisa durung dia melaku yang nganggo sendal samono dhuwur iku, Cek. Cek bisa. Nyata. Hotel Cek bisa, ya ampun. Sampai kayak Barbie temen, Cek. Bocah iku, Cek. Ngelamun bae temen sih, kenapa pas lagi sedih saja. Ya angdong wis suwe, angdong ning pasar dingin itu iwak ayam kan. Gua apa sih iwak ayam? Gua apa? Kayaknya mereka enggak ya. Iya, Bu. Nyelamatin Mimi oh, Cek. Ini ya mati kono. Ya wis lawas. Mati lah. Iya. Ya mana ya nih makan daya. Muntah cabur, kok lah kasih muntah cabur.